वसल्लम। अल्लाह आमीन। कर करम या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, मुश्किल आसान कर, मुश्किल कुशा के वास्ते। बख्श आमाले हुस्न बहरे शाहिबा श्री हसन खाजा अब्दुल वाहिद वहदत लीका के वास्ते। अपने उल्फत कराता बहरे फुजाइल इब्ने आयाज शाह इब्राहिम आदम खुशादा के वास्ते। शदीदुद्दीन हुज़ैफा के लिए और बहरे बाशादी हकासना के वास्ते। शाही मुंशाद्दीन वारी का सदका शादराक शाह अबू इसाक चिश्ती पेशवा के वास्ते। शाह अबू अहमद का सदका अबू मोहम्मद के तोफाइल का रात अबू यूसुफ साहिब खुदा के वास्ते। आज पिए मौदूद चिश्ती और पिए हाजी शरीफ खाजा उस्मान चिश्ती बेरिया के वास्ते। आज पिए खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजारी खाजा फखरुद्दीन खिदमत असला के वास्ते। दे मुरादे दिल तो फाइले शाह राजीउद्दीन मुझे रहम कर खाजा वाहिद बा सफा के वास्ते। सैयद मशहूद और सैयद नासिरुद्दीन ओलिया और बदरुद्दीन और नजमुद्दीन शाह के वास्ते। शाह क़यामुद्दीन और फराक की रियाजत के तो फाइल अब्दुल रहमान मोहब्बत असना के वास्ते। शाह अब्दुल्ला नसरुद्दीन का सदका देने जात शाहदारिया सैयद अहले वफा के वास्ते। उल्फत मंसूरा और सैयद जमालुद्दीन शाह कर इनायत शाह इनायत खुशलीका के वास्ते। शाह आयतुल्लाह का सदका जाकानी से देने जात शाह मोहिद्दीन चिश्ती बाखौदा के वास्ते। कब्र की मंजिल हो आसान बहरे शाह वासिल अली सैयद रमजान अली अहले बाका के वास्ते। बहरे शाह रहमत अली बहरे शाह वाजिद अली सैयद सरवात अली रोशन लीका के वास्ते। या इलाही बहरे हाजी अहमद हुसैन मद्दे जिल्लाहु मुझको भी मकबूल कर अपनी रेजा के वास्ते। या इलाही बहरे आलहा सैयद फारूक हुसैन चिश्ती मुझको भी मकबूल कर अपनी रेजा की वास्ते। या इलाही मेरे पीर मेरे मुर्शिद शाह सूफी शेख अक्कास अली चिश्ती मुझको भी मकबूल कर अपने रहनुमा की वास्ते। हादिए दिन नबी महबूब रब्बुल आलमीन मुश्किल आसान कर मेरे मुश्किल कुशा की वास्ते। फातिमा बिन खैर नाम अल्लाह का लेकर के हो वास्ते पिरान सिजरा चिश्ती आ के वास्ते। चाहे के मिस्किन हो तेरा रिजवान बेहस्त में आ दौर कर तरीका पिरान चिश्तिया में। खाजा से फैजिया बुखा कर देना जरूरी कर है साइद होना तेरा शेर नौस्ते। और के जावेद बसर जन्नतुल मावा बेहस्ती हर जमा बासित के खाउन से जाए पिराने चिस्त। मैं लोग ने इस खानदान को कबूल कर लिया वह के ला इलाहा इल्लल्लाह। এই দোয়ার সময় কথা কিসের? হ্যাঁ, আবার হাসে। सैयदना हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सैयदना हबीबना মাদানী বক্সে সুয়াদা মনবাহি হোসনে যা পাজা। মাদানী বক্সে সুয়াদা মনবাহি হোসনে যা পাজা। जन्नते बाग में औलिया सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सय्यिदना हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। हादिए साले का है आप सरवारे दो जहाने आप। हादिए साले का है आप सरवारे दो जहाने आप। साहिबे लाम का है आप सल्ले अला मुहम्मद।
से बारी पे आप है, फर्श जुमी पे आप है, आरो से बारी पे आप है, फर्श जुमी पे आप है। এই তুল দাও, ওক তুলি দাও, এই ওক তুলি দাও, বাড়ি চলে যাও, দাও তুলি দাও একে, দাও তুলি দাও, ও চলে যাক বাড়িতে। দুষ্টামি করো না বাবা, এদিকে এদিকে সরে বসো, এদিকে সরে বসো, এদিকে আসো, দাও তো ওই মাঝখানে লাও তো ওকে। आरो से बारी पे आप है, फर्श जुमी पे आप है, मेरे दिल के लागी आप है, सल्ले अला मुहम्मदीन, सल्ले अला मुहम्मदीन, सल्ले अला मुहम्मदीन, सय्यिदना हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मदीन। पढ़ो सल्ले अला, 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 पढ़ो सल्ले अला। आए उम्मते हबीबे खुदा, आए उम्मते हबीबे खुदा, आए आशिक जरसाहे दूसरा, आए आशिक जरसाहे दूसरा, पढ़ो सल्ले अला, 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 पढ़ो सल्ले इनोस खाए रांझे मुसीबत है, इनोस खाए रांझे मुसीबत है, यही मौजदाए जाने शफायत है, यही मौजदाए जाने शफायत है, इससे कहती है दर्द जिगर के दवा, इससे कहती है दर्द जिगर के दवा, पढ़ो सल्ले अला, 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 पढ़ो सल्ले अला। काहे मुनकिर हशरत गवालो करे, काहे मुनकिर हशरत गवालो करे, एक कलाम इलाही फिर से पढ़े, एक कलाम इलाही फिर से पढ़े, कि फेरेश्ता भी देता है मिल के सदा, कि फेरेश्ता भी देता है मिल के सदा, पढ़ो सल्ले अला, 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 पढ़ो सल्ले अला। यही वीर दोहाया
एही पीर दोहाई आरिफ कामिल का, यही जिक्र है आशिक बेदिल का, यही जिक्र है आशिक बेदिल का, एयो जीफा है शाफी शाफी का, एयो जीफा है राहबर मंजिल का। पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला, पढ़ो सल्ले अला। जलवागार हो या इमामुल मुरसलीन, जलवागार हो या इमामुल मुरसलीन, जलवागार हो रहमतुल लिल आलमीन, जलवागार हो रहमतुल लिल आलमीन, जलवागार हो अव्वल खालिक़े जहान, जलवागार हो अव्वल खालिक़े जहान, जलवागार हो आखिरे कोने मुकाम, जलवागार हो आखिरे कोने मुकाम, जलवागार हो अंबिया के मुक्तिदा, जलवागार हो औलिया के मुक्तिदा, जलवागार हो औलिया के पेशवा, जलवागार हो औलिया के पेशवा, जलवागार हो सैयदे खायरुल बशर, जलवागार हो सैयदे खायरुल बशर, जलवागार हो आई मेरे नूरे नजार, जलवागार हो आई मेरे नूरे नजार, जलवागार हो अंबिया के मुक्तिदा, जलवागार हो अंबिया के मुक्तिदा, जलवागार हो औलिया के पेशवा, जलवागार हो औलिया के पेशवा, जलवागार हो सैयदे खायरुल बशर, जलवागार हो सैयदे खायरुल बशर, जलवागार हो आई मेरे नूरे नजार, जलवागार हो आई मेरे नूरे नजार, जलवागार हो गांजा दूल के दस्तगीर, जलवागार हो गांजा दूल के दस्तगीर, जलवागार हो दिए रोशन जमीर, जलवागार हो जलवागार हो दो जहान के बादशाह, जलवागार हो दो जहान के बादशाह,
मुझगरीबेर खस्ता पर भी इतने का मुझगरीबेर खस्ता पर भी इतने का जलवागार हो या इमामुल मुरसलीन जलवागार हो या इमामुल मुरसलीन जलवागार हो रहमतुल लिल आलमीन जलवागार हो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सय्यदे आलम मुहम्मद के बुलाए आजो मुहम्मद नूहे हमदान मुहम्मद सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি তুমি না এলে দুনিয়ায় আঁধারে ডুবিত সবই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদা হয়েছি উম্মত তোমার তার তবে শুকর হাজার বার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা লাখো লাখো সালাম তুঝে লাখো লাখো সালাম তুঝে ইয়া ওলি গরিবে নওয়াজ খাজায়ে খাজগান খাজা মুইনুদ্দিন হাসান সিন্দিরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লাখো লাখো সালাম তুঝে বালাগাল হুলা বেকামালিহি কাশাফাত দুজা বেজামালিহি হাসানা জামিউ বিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি
पिराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि लाखों लाखों सलाम तुझे बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ किसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ किसालिही सल्लु अलैहि वालिही लाखों लाखों सलाम तुझे लाखों लाखों सलाम तुझे या नूर मिन नूरिल्लाह या मदीनी लाखों लाखों सलाम तुझे बालकल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बालगल उला बे कमालिही काशफत तुजा बे जमालिही हसना जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ली अला ला इलाहा इल्लल्लाह 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 একসাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ 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 একসাথে করবেন আল্লাহ 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 নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লি আলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা আমিন اللهم آمين ইয়া রহমানুর রহিম আল্লাহ ইয়া গফুরুর রহিম আল্লাহ ইয়া জুল জালালি ওয়াল ইকরাম আল্লাহ
या रब्बुल इज्जत तेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला पंजातों ने रसीला शहीदा ने करबला रसीला पीर बुजुर्ग दीन रसीला तो जहान के लिए माई लोग ने जो कुछ किया है आपको बरगाह में इसको कबूल फरमा या रब्बुल इज्जत आपको बरगाह में इसको कबूल फरमा एरजा सवाबेर हादिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह अरवाते पंजातনের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে দাও 1,24,000 পয়গম্বর মতান্তরে 2,24,000 পয়গম্বর বাবা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তক যারা পর্দা নিয়েছেন তাদের সকলের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের খোলাফায়ে রাশিদিন সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন তাবেঈন সিদ্দিকিন সালেহিন শহীদিন যে যেখানে পর্দা নিয়েছেন তাদের সকলের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া খাস করে হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে দাও খাস করে হযরত খাজেগান খাজা মঈনুদ্দিন হাসান সিন্দিরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির রুহে আরওয়াতের সওয়াবের খাস করে হযরত শাহ সুফি শেখ আক্কাস আলী রহমতুল্লাহ আলাইহির রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে দাও চার তরিকার যত ওলি আল্লাহ গাউস কুতুব তরিকার মুসলিম আস্তান দিওয়ানা যে যেখানে পর্দা নিয়েছেন তাদের সকলের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে দাও নিকটবর্তী গোরস্থানে যারা শাহীদ আছেন তাদের সকলের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া পৌঁছে দাও আমরা যারা এখানে সমবেত আছি এবং সমবেত হতে পারিনি তাদের আত্মীয় স্বজন যারা আজ কবরবাসী তাদের সকলের রুহে আরওয়াতের সওয়াবের হাদিয়া ইয়া হাফিজ ওয়া নাসির ইয়া মুঈন ইয়া কানাবুদ ইয়া কানাস্তাইন আলিফ লাম মিম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন রব্বানা আতমিনা নূরান নাগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির ইয়া আলী ইয়া মাওলা ইয়া মুশকিল কুশা হর বালা मुसीबत से आसान करने वाला आसान कर दे तू बरगाहे बाला इब्तदा दे तू किस्ती जई फानो से कुस्तराते तू पुस्ती बहा के खाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि मदद कुन या खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मोइनुद्दीन मोइनुल हक वा सल्लल्लाहु अला खैरि खल्किहिन और अर्शी हफ्ततुल अंबियाल मुरसलिना हबीबना सय्यदना सनदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलिन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। এই মোনাজাতের সময় তোমরা হাত তুলো না কেন? কিসের গল্প মোনাজাতের সময়? হ্যাঁ ওই যে মাঝখানে আপনাকে বললাম যে ওইটা কান দিয়ে দিয়ে দেওয়া ভিতরে পানি বোতলে মুখে লাগায় করলে পরে মাহফিল ডিস্টার্ব হয়। এটা ভিতরে টপির উপর দেখা যায়।